तुमी आतां पळयता आसतले आमी सद्या हांगा ओपरोड जंक्शनाचेर आसा। हांगा फाटल्या 10-12 दिसां पयलीं एक 2-3 वरां पावस पडलो। पावस पडून कितें जालें, हांगा सद्या काम चालू आसा, वर्क इन प्रोग्रेस, थोडी इनकम्प्लीट काम आसा। अचानक पावस पडल्या कारणान कितें जालें, जी शोल्डर एरियांतली माती जी आशिल्ली पळय न्ही, ती खोल्लून गेली आणि मोठे हे पडल्या, क्रॅक पडल्या सायडीक। ताका लागून सद्या लँड फिलिंगाचें काम जें जाल्लें एप्रोड रोडाचें ह्या येता त्या 3 ते 4 दिसां भितर कंप्लीट जातलें। मागीर तेंच्यांनी प्रामुख्यान जें कलवट जें केलां, स्टार्टींग पॉयंट इनकम्प्लीट आसा आनी एंड पॉयंट इनकम्प्लीट आसा, तो जाता तितले बेगीन करचो। कित्याक एकदां पावस जर सुरू जालो न्ही जाल्यार उदक भरून रस्त्यावयल्यान उदक वयतलें आनी तेज्या बरोबर माती जी डंप केल्ली आसा ती बी मिक्स जावन येतली, जाका लागून टू व्हिलरवाले आसा तांकां भयंकर मोठो रिस्क फॅक्टर आसा। ताका लागून हायवेचे इंजिनियरांक रिक्वेस्ट आसा म्हाजी की तेंच्यांनी कलवटाचें काम जें इनकम्प्लीट जें आहा पळय न्ही तें नेक्स्ट विकाक घेवन बेगीन कंप्लीट करचें। आनी दुसरें हेजेर एक लक्ष दिवचें, शोल्डर एरिया जी आहा पळय न्ही ती जी क्रॅक पडलेली आहा ते रबल घालून फील करून ते पॅचअप करचें। आनी तो फिलींग ऑफ मड जाला ताच्या संदर्भान कितें म्हणटा? फाटल्या विकाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली तांकां की जे मदीं जे जंक्शनाचेर जे लँड फिलिंग जाल्लें आहा मोठ्या प्रमाणांत तें जाता तितले बेगीन लिफ्ट करचें। कित्याक आतां सद्या सुटी आसा म्हणटून व्हडलो कांय इशू ना। जुनाच्या फर्स्ट विकांतल्यान जेन्ना स्कूल सुरू जातले पळय न्ही आनी जेन्ना तो रेबो सगळो देंवतलो तेन्ना भयंकर मोठो इशू जावं येता। ताका लागून स्कूल सुरू जावच्या पयलीं तें लँड फिलिंग जें जाल्लें आहा मोठ्या प्रमाणांत तें सगळें लिफ्ट करचें आनी ती एरिया क्लियर करची। सो कितें प्रोग्रेस कसो दिसता तुका ह्या हाचो? प्रोग्रेस बरो आसा, स्पीड बरी आसा आनी कामूय बरें क्लीन जाल्लें आसा, प्रॉब्लेम ना। पण आतां पावस लागीं येयल्ल्या कारणान इंजिनियरांनी कितें लक्ष घेवपा जाय, जे गटर इनकम्प्लीट आसा ते करचे आनी हे शोल्डर एरियेन जे लँड फिलिंग जें आहा पळय न्ही ती काडून सगळी क्लियर करची। फाल्यां पावस पडून तो रेबो मिक्स जावन जर रस्त्यार येयलो न्ही जाल्यार एक्सिडेंटल केसीस खूब जातल्यो, टू व्हिलरवाले स्लीप जावन पडटले। ताका लागून जे इनकम्प्लीट काम आहा ते करचे गटराचे।